أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إخوتي الأعزاء إخوتي في الله، أخوكم الحاج بنغال جابي هو الذي يريد أن يتحدث معكم اليوم. mbadi maslam maiche ani muso demsani ani mo korbay mo no afrako ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah nyafula belajani ay ka barole ke ka hakri di nyoma insha Allah ay barenya nay doche bangal jabi wole ka baroke na yebbi nyaka video mi ke ay nyaka video mi ke min kama parce que adama den vraiment wati na kana ke mo ma wati doke adama de ala ko kanya dari ni aku kanyami ki ala taala dari kuni ka hami ki ala taala dari wati do na kana se mogoma imma saba me ijugu ibri sudo wati do na kana se mogoma wati do ya furo me iloti cherabre wati do na kana se mogoma wati do ini badenke ay bra kodo nyono wati do na kana se mo ma wati do iye baraka yoro minoke mo yakum mandi mo siebre wati do na kana sa de ma wati do ya fami kono foi te ni nyagbante wati do na kana se mo ma wati do yi kelena ya sebe ko bramna ka gbeleya wati do na kana se mo ma wati do ile tu wori juru do mo mo rula de ile banatu ni kata forule ma be ko lo wori juru dira i jugu kiye aye yere kuima yakubra mna kagbeleya wakati be ilele jusu kabo nikilla ija tegeni iloni ija tegeni imalo ibna kenya nyama italo yu ibna ta kofele wa italo fana yu ibna ta nyevele wakati la fana mo simako tira ikelempeli ya yororo abesika ke ya afrikile abesika ke ye fragbe jamana nira wati do na kana se mo adama de ako gbelera ali drome kelen atiku ole fana na kana ke wati mina fana ya fami milu afrique ke olu afrima wati be ke wori bla katara ima ni masega wori bla katara ima ke ay do fo ki aju katara soro worle tiburo donc maintenant ro sisani ala ko kono wati ka seke no problème ki soro wati ki kana nyina ali Allah taala ko parce que wati do ye angeke karangera anye kiso do ifora mais kisa muru fora moyi nyena a fora le pour que ni ko ki soroke il est réussi ka analyser ala tla na problème sur wati dro ana Allah taala darira ala na bolaro musa na problème sur wati dro ana Allah taala darira ala na bolaro Seydina Yusuf na problème sur wati dro ona Allah taala darila ala na bolata problème no Seydina Yunus na ala problème sur wati dro ona Allah taala darila ala na bolata problème no Seydina Nuhu na problème sur wati dro ona Allah taala darila ala na bolawro Seydina Suleiman na problème sur wati dro ona Allah taala darila ala na bolata problème no Seydina Yaqub na problème sur wati dro ona Allah taala darila ala na bolawro abaga sidik Umar Usman Ali olu bena problème sur wati dro olu na Allah taala darila ala na olu bolawro ta problème no donc il est mis sisani il est ko kile chila mandene donc ikana nyina ka Allah taala dari donc o ala dari milu ndike nyefe ka ole donya ira insha Allah ni mo mi kaseka ke wallahi ibna an nafaye parce que pourquoi ni mo ga kuma fora mo nyina ke ya fo atigi nyina yu ya lonya mima ya fo atigi nyina parce que yefe ka atigi demeli bi naka fo ima bi ku ile nemano naka fo ile mabi ku ye herero kata soro ile ni sigi nyom milu idafe ile ni bade milu nya idafe kata soro rube nyagbano ke wallahi albi ya nyagbama bamba donc maintenant anya jijake angana nyina Allah taala ko ile mi ya furu bra nyangami ile mi deyi bro jangaro jugudo ya dena ile mi kikelena sebeti bro ile mi ya yororo mogotira ile mi ya yororo jangaro juguira
donc maintenant wole kata ke problème ye o kata ke jangaro li tamora wa jangaro li yere ile yere rawa akata so ko fangane jugule fanaira yijija ya alau ta'ala dari walillahi kaza'inu samawati wal ardi sangolo here lakle ani du kolo here lakle ke wa alau ta'ala le buru ye kisi badabla ye nagafla seri ye sola tuke ye wuri dugu talan fe yi sigi yi kungu ya yira alau ta'ala ra alale adamaden haju jirara ya problème bonya ke ye ya yira ya problème na itiga bonya mima mais ikana yira itigira ya problème bonya mima wati do ifana na kana ke ala adamaden na jarabira o la jarabili we o be se kata ke ni nouvelle jugu doye kuma fana be se kata ke ni wuro baga sayay kuma fana be se kata ke ni furuche sayay kuma fana be se kata ke ni denta sayay ayre fana be se kata ke mogo nani ile nya aventure la ya en nani mogo mulunye milu nani ile ko fe olu le ka commencer ka sebeso e sanyi tan lorni albi damado ita sebe ko roba ikana mo olu hasidiya yijija ke ya ko di Allah ta'ala ma ya Allah ta'ala dari ile mi bra kurno free ni denye Allah ta'ala dari ile mi bra kurno free ni ya famille Allah ta'ala dari ikana jon ala dari le ko beye rasul sallallahu alayhi wa sallam alele ko addu'a muqul ibada ko ala dari minike ko le bato ira kun semay donc yijija ambe anjija ka Allah ta'ala dari wati do ye modo yira ayile nyina ko tigi sadike yome anglais ya frayer moy ma wati do. Because sometimes you think you are in the heaven, but you are living in the hell. Ko wati do yanyina kiya aljina kono, kata sura wallahi jahannama le kono. Ukma korodi. Wati do adira, wati do mandira, wati do yakene, wati do imangane, wati do isawani, wati do isawaninte, wati do isununi, wati do isununite. Ala ila fana bese kila jarabi fana ni jangaroyi. Ya Rabbi, ala kotona jarabira ni problem ye ya Rabbi akana o problem ala kana to wanya limeni ya bwana ala kana ndo segero ile ma aventure agbele ile mele briye ifache toy ki bamso toy ki dogoni toy ki janamo bela jani toy kena to wuri nyini yoro ebra na kana se o wuri nyini yoro fanana ko nya bebra namla ka fermer doy jigini ya migante rubla ni kata rubla kasura ali nyeka kuma ima migante doy re albe ru kasura ay masunya like ay mamo fara ko passe ko sebele taybro ile mi tuni na ita sebe sorora ile mi baranyana mana mobri ile mi bro ya famille un problème ti ya famille kono wallahi ya foko alhamdulillah parce que inyozi chaman baleye wallahi ni ka ulu a problème meke ibe masaya de alama ile kisira kwa ya luma ko kafeji keni ko beri malaila buru kono e ka kisiworo mais ni ka modo iflay krefe be ta soro lu ire feyke kafeji ire make do yeye olu bra Dominique fay kono bra bori Dominique ko juguya buru mais do ire fana ye o ire tisara Dominique soro la kadon o be ala ta'ala jarabille ya Rabbi ala kala jarabille langa ke ala o kata bagay inshallah usan ga ngache kata ni kuma mina mara ala dari mi préparer mina o nyafa nyina ala dari to minike ana nafa nyina Cameroun do make mina Cameroun wa isor fa nyina rapidement kasro san ka ala dari nyafa nyina Cameroun mini atu Italie ana na aventure la minge ala na kera ala na yoro jera ala ana wori économie do ni surora mais a économie mino sebe makabro ana ni kana décision ta sisani comme abra me aventure la sebe tabro abra wori mi suro kabna seko katano ya Afrique ke ko kata barado kenaye wori mi to abro atube million sefa million tan ani lorubo atani kata se
Côte d'Ivoire. Maintenant, wari to abro minge a commencé na ka wari do commune a fo ko to balade do nikera wari ka tien 15 millions mi to abro ni kana wari mi jigi kana jigi fo kana to 10 millions 10 millions mi no fana tuguni kana wari jigi fo kana to 5 millions 5 millions mi tuguni kana wari jigi fo kana wari to 1 million aka wari do kokoro atenya na abro. Donc maintenant on sisani sogoma Dominique café de toi ya ludara a tout traçon gata sogoma Dominique ele mais chere tu café ji frère roé na kata café ji mi abafo café frère nyana kuye dodi chemi ma kata so passer aller nya c'était chewe. Donc maintenant be tout son café ji be to ka di chema sogoma mais il doit avoir un problème ka ke mogora ke modo e problème ka kaira dro iba lo comme problème aira. Cameroun mi bonne aventure la ni na wani na wuri bra tien fuka tien kana toto 1 million 1 million o fana bra na kana tien kana wuri toto wuri me akun c'est fa wa saba ama seka foi le kani 15 millions mi ah Dominique de la Cameroun ma wala na sigini yera o ko ma ko mon frère puis nya kumuni de ko jumelira akoko no ko foi tara ko no ko ni mika kira kia nyafo asoro ni sani ka kuma nyafo Cameroun o nyana akoko nya problème untale Cameroun ko ma oro sisani ko ne che dolon o che wa mna ta kata afwanyina abiri ya kunya fle na ka fle abina fle problème ka grom na be se ko nya finyina ay wani kata asro ay walu wani che mi ko ke che we c'est-à-dire que ay analoni doni me kuno kwara c'est-à-dire que amo kungo ya nyafura kata asro amiyeba. Donc maintenant on sisani ay wani kata Cameroun wole soro ay wani kata doa kamige ana Cameroun bona aventure lan ana wole sigini yira chema kuma bade ako chema ko wallahi kiye yurom non teke ko siro ko problème mi daran sani kelente sani flate sani sabate ko me kuya problème mi nike ko wallahi kiya lon kiya problème bola ro juro mino kuye yuro minonte ko wari mi kun ko drome keme woro ko li poshiro kata so brome keme woro le chekun a wuri bara bafu kana toto keme woro ako chema woro sisani ke kuyo mo mina ya barami kelila ke atigilo wa cheko ko no kunda tigilo kwa ya luma kitene musoye ke akoko wa ikatene musoye ko itu ya Italie fragbe jamana na yuro minonte ko itene muso tuna fraima wati ro ke wurdo blakanama ko ise ki hakirara akoko wai ko hakirara atuna fraima ke watani blakana me kina walor le blakana dama me kwa madiaye i burula wori minike wole barane ay buro ka wado kaburu kono ko le kama ki buru fembe ka chienta ko me konete sika foi ke parce que konine ka fo ngoto doka baraju mi keni kama de ka be se ko ne yerema ko me kieta ko la bon mais ya bara ya problème minike sanyi saba ibna ule karo ay ka wuri ka se ko kata ay se ko me kata ala nani kana ke bele abra juguya kana ka lere mora bina ke nyami mabre aba muso tellement que maruya base moye afra de ba muso ma wakati ba idenye se ko to wakati jume o kuma bana na kana ban la vieille trop koro la vieille maruya ko jugu ate sera wala misri labre kana to la banque ate wala misri labre de abra yele ma village la ala nani kana ko ro sisani ala nani kana yele ma ko nyuma di Cameroun mimma modo itumbo ya visa la bokera ani wole na teria kera o chewo na demena ka fama ne be se kila taga mais ni ka taga yena wurla se ko ma passer wur foi tabru o tu lana ateriche le tuwe ka koro onane kana dema wala sani ana France la surura aseni France mi ngetuni awoni ka taga jigi mo mi tigika wole na demena na tuguni fukana na anveya mais bi nya ka Cameroun me ya kumanya fanyina bi nationalité abru. Donc maintenant ka ira kwa demade kuda ka la utala dari mais Cameroun mini atu ala dari mi kera asabaduni tu ala dari mi ma nyefe ka wole ala dari nya fay nyina bi
kaira kafoko Allah Ta'ala be kuma kamena mais ala dari mini amangbele ni fe ku ka ke yi jija ye du talan fe yi wuri ye isejita ni ki sirita ke ye lo flaseri ni ka lo flaseri ika biya lo flaseri na ka dia ye kulu wallahu kara lo premiero afana ka dia ye tuni ye sura gbere ka ni ka kulu wa kara flabero ya pas de problème ika bawro sisani ke yi sigi ni ki sigi ke ye commencer ka wurdili ke ye jumale wurdila bismillahi iyyaka na'budu bismillahi iyyaka nasta'in bismillahi iyyaka na'budu bismillahi wa iyyaka nasta'in yo le wurdila bismillahi iyyaka na'budu bismillahi wa iyyaka nasta'in yijija ya wurdi keme anita ani kelen nika kelen wurdi ye fatiyata ika flana ika na tan wurdi ye fatiyata ika ba soro sar ye keme wurdi ye fatiyata nyaka min fo yinyante wallahi ismullahi alazam le mluye niki jija kamiki ya ko gbelen no ya sebe ko le wa ya wori ya fanga ya bela digira wa ika la dari ni haya korona haya mi wallahi ala be I hajujra maintenant ora sisani nika banda ke ibna na kana dua wuke ye mule fra adua wiye ya foko ala ile mina muhammedu ya chilaba muhammedu sutra la ke ala yene sutra yire tofo ala yene sutra ala ile mina ala chila muhammedu korotara ala yene korota ala muhammedu ni darla heramina ala yo hera ke neye ala ina muhammedu tangana kojugu mi make ala yene fana tanga ko juguma yo wole kala adwa wiye ikabara san ya fatiyata insha Allah ala bi makonya donc maintenant on reste maintenant c'est quoi ka tuguni ye dua umi fora ala ile mina chiraba muhammad sutrara ala yene bangali sutra ala ile mina chiraba muhammad korotara ala yene bangali korota ala ile ala chira muhammad ni darla herera ala yo hera nyonsi keneye ala chira muhammad ni darla kiya kisi fitna ma kojugu ma ala yene kisi kabo kojugu lu fanama insha Allah niko keke ala bi makonya ala bi sutara donc maintenant ro sisani islamadu akala utala dari anya ala dari kera ya rabbi kabela jerimna ya rabbi ala mo kera bere ko masuba ko tangi sika bama ya rabbi ala mo kera ni mo fana naka ta soro yesu nuri roke ya rabbi ka sunu mini ke kataka bwanga ya rabbi ala mo kera wadi do fana na kana se imma lo ibna kenya mima la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimina yeto ko wurudi ni ko wurudi ya law taala ya haju fo law taala nyana fo imandi law taala e fo kadari ni kadari ke abeto a masa yaroke abiya duwa wujabi donc ya rabbi kambela jena duwa wujabi ya rabbi ala mokra bere ko masuba ko kangi sika bwa ma ya rabbi ala mokra mo bulu fana ta denye na ya demba ni ka duwa ita dafe ya rabbi ka denulu la duwa e bere ta dafe ya rabbi ala mokra annani kana worle nyina aventure la ya annani herjega nyini rolliro ya rabbi herjega nafama herjega sabatini herjega senima ko diambela jenima ya rabbi ala mokra ay badenya na doche alhaji bangal jabi ukumakane ni misigini Londres wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.